Hello and welcome. I am Nilanjan De, and this is a lovely pre-festive season morning in Calcutta. And I am with two very special guests, Mr. Vineet Nair, Director and CEO of NJ Asset Management Company, and Mr. Rupam Boshak, who heads the zone in Calcutta. And I am going to talk to them about factor investing and several issues that are related to it. First, আমি রূপমকে অনুরোধ করব বাংলায় একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশন দিতে অন এনজে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। ওকে, থ্যাংক ইউ নীলাঞ্জন দা। সব থেকে আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আপনার চ্যানেলে আমাদেরকে এরকম একটা ইন্টারভিউতে আপনি ইনভাইট করেছেন। সো উই আর সো প্রিভিলেজ। এবং আজকে আমরা ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং নিয়ে কথা বলবো, বাট তার আগে আমি আমার মিউচুয়াল ফান্ডের সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু তথ্য জানাতে চাই। এনজে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আপনারা হয়তো 2-3 বছর ধরে শুনছেন, অনেক নতুন কোম্পানি হিসাবে আপনি ভাবছেন, বাট এনজে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কিন্তু অনেক পুরনো কোম্পানি এবং আমরা ভারতের অন্যতম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মধ্যে একটা এএমসি। আমরা এখন আমাদের যা পোর্টফোলিও তৈরি করছি সেটা স্মার্ট বেটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং এই স্মার্ট বেটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং এ অ্যাসপেক্টটাকে ধরে পোর্টফোলিওকে আমরা ক্রিয়েট করছি। তো আজকে যেহেতু এই ইন্টারভিউতে আমরা ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং এর ব্যাপারে আমাদের সাথে আমাদের ডাইরেক্টর অ্যান্ড সিও বিনীত স্যার আমাদের সাথে আছেন, সেটা আরো ডিটেলস আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। এটার ব্যাপারে তো আমরা জানবো, তার সাথে সাথে আপনাদেরকে এটাও জানিয়ে দিই এনজে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই রুল বেসড অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে যে পোর্টফোলিওটা বানাচ্ছে সেটা কিন্তু একদম নতুন আধুনিক ভাবে লোকেদের সামনে তুলে ধরছে। সো অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের কাছে 5টা প্রোডাক্ট আছে, যার মধ্যে 3টে কোর প্রোডাক্ট। তার নাম হলো এনজে ব্যালেন্স অ্যাডভান্টেজ ফান্ড, এনজে ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড এবং এনজে ইএলএসএস ফান্ড। তার সাথে সাথে 2টো ফান্ড আমাদের রয়েছে, যেটা হলো ওভারনাইট ফান্ড এবং আরবিট্রাজ ফান্ড। তো আরো বিষয়ের ব্যাপারে আমরা এগুলো জানবো, ফ্যাক্টর কিভাবে কাজ করে, কেন ফ্যাক্টর আপনাদের ইনভেস্টমেন্টে একটা ডাইভার্সিফিকেশন হিসাবে কনসিডার করা উচিত। তো সেটার ব্যাপারেও আমরা আরো বিস্তৃতভাবে ডিসকাস করবো। ধন্যবাদ রূপম, থ্যাংক ইউ ফর দি ইন্ট্রোডাকশন। আমি মিস্টার নায়ারের কাছে স্ট্রেট চলে যাচ্ছি। বিনীত, হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং? হোয়াট ইজ ইট অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট ডু? Okay, thank you so much, Nilanjan ji, for inviting me here. I think it's a privilege and honor to connect with your investors and prospective investors. So factor investing, जैसे रूपम ने बोला कि we are doing factor investing and NJ Asset Management Company is only doing factor investing when you look at all the other AMCs, which is the crowded space. But हम लोगों ने केवल factor investing पे ही focus किया है. And factor investing क्या होता है? तो factor investing is basically an investment approach. It's an approach, right? And it's a systematic way of identifying securities to invest in, and that is based on proven factors. Now we'll ask me, अच्छा हम factor की बात करें, but what is factors, right? So factors are basically characteristics or a trait of identifying risk and reward on a security. एंड जैसे आई थिंक बहुत लोगों ने टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट जो नोन फैक्टर्स है जो बहुत प्रिविलेंट है आज भी, वो है वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, साइज, लो वोलेटिलिटी। आई थिंक ये एट्रीब्यूट्स बहुत नोन है मार्केट में, दैट व्हाई एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दे आर एडिंग टू द रिस्क और रिटर्न्स ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। नाउ ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो व्हाट ट्रेडिशनल एक्टिव इन्वेस्टिंग जो अभी भी म्यूचुअल फंड्स में हम सब ने इन्वेस्ट किया है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंड मैनेजर, राइट? एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज द वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली वहां पे फैक्टर्स यूज होते, दे वुड बी लुकिंग एट, बट वहां पे वो सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। व्हेन यू लुक एट फैक्टर इन्वेस्टिंग, इट इज बेसिकली नोन एज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, quant investing, but those are systematic approach and disciplined approach, which is really helps you to go and get your returns in a systematic way. So थोड़ा different है, different approach है, but focus करता है key attributes of securities। जहाँ से I'll give you an example. So अगर हम factors की बात करें, थोड़ा अगर बात करें तो factors में एक macro होता है factors, there are other style factors. So macro क्या होते हैं? Macro factors वो होते हैं जो पूरी economy पे impact करते हैं। Like we look at काफी इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, जीएसटी इज वेरी प्रेवलेंट राइट नाउ, बहुत सारे चेंजेस रियलाइन हो रहा है, तो देयर इज अ ग्रोथ पोटेंशियल कमिंग इन, बट वो हो गया है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं पूरी इकोनॉमी में, दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कैसा चल रहा है, सो दीज रियली हैव एन इम्पैक्ट एट अ इंडस्ट्री और अ सेपरेट सेक्टर लेवल।
और ऑब्वियसली सिक्योरिटीज जो स्टॉक कंपनीज उन पे इम्पैक्ट आता है. व्हेन यू लुक एट द स्टाइल फैक्टर, जैसे मैंने बात की है वैल्यू की बात करते हैं, तो व्हाट इज अ वैल्यू? वैल्यू इज अबाउट अंडरलाइन फैक्टर्स जो हो गए आपके, राइट? कि भाई आपकी अंडरलाइन जो आज वैल्यूएशन है कंपनी के स्टॉक की और विजिबली जो फंडामेंटल्स है उसके सामने कैसा प्ले कर रहा है. तो अगर अंडर वैल्यूड है तो यू वांट टू इन्वेस्ट. दैट इज व्हाट फैक्टर के बेसिस पे भी हम देखते हैं. अदरवाइज इज वेल वी लुक एट क्वालिटी. तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. सो आई थिंक दीज आर द प्लेस ऑफ की फैक्टर्स होते क्या है. अगर मैं और बात करूं तो हम लो वॉलेटिलिटी की बात करते हैं. तो अगर जो स्टॉक्स कम वॉलेटाइल है, ज्यादा मूव नहीं होते हैं, दे आर स्टेबल, तो वो एक एट्रीब्यूट हमें पता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा या वॉलेटाइल कम रहेगा. उसके बेसिस पे भी काइंड ऑफ टेक इट फॉरवर्ड. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच इज ट्रेडिशनली नोन एज कि फैक्टर्स के होते हैं और फैक्टर इन्वेस्टिंग इस पे बेस होती है. तो अभी फैक्टर इन्वेस्टिंग से क्या फर्क पड़ेगा? Why a investor should be looking at a factor investing? Factor investing is, as I said, consistent and a disciplined approach. When I say consistent discipline, they are based on rules rather than a call from a particular individual. I say fund manager can take a call कि ये stock में डालना है नहीं डालना, but systematic और consistent approach है that really helps to have a stable portfolio, stable calls. और आजकल का जो environment है जहाँ पे बहुत सारा noise है, तो इमोशनल बायस को कंट्रोल करता है. सो आई थिंक फैक्टर इन्वेस्टिंग इज ब्रॉडली दिस, एंड इन्वेस्टर्स इन द कमिंग एज शुड बी लुकिंग एट इट एज अ portfolio diversification, I would say, and some bit of investment should be there to understand how it works. Right. So can it be reasonably said that for an ordinary, a normal investor, average person, factor investing would, make a difference to his overall returns? Yes, I would say yes. क्योंकि क्या हो रहा है, फैक्टर इन्वेस्टिंग जो मैंने बोला, अगेन इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन अप्रोच है. नाउ ये कैसे, हाउ डज इट ओवर वेल विद इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कैसे. इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं फैक्टर से इन्वेस्टर पे आ रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स जनरली हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, राइट? जनरली इन्वेस्ट करते हैं हम, जब बात करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं आज कि आप SIP करिए. क्यों? इट्स अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच. व्हाई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट? कि हर महीने पैसा डेबिट होगा, आपकी वेल्थ क्रिएशन गोल की तरफ आप बढ़ते रहोगे. फैक्टर इन्वेस्टिंग इन अ सिमिलर अप्रोच हैज क्रिएटेड रूल्स. नाउ अगर मैं NJ की बात करूं, तो हम जब रूल्स क्रिएट करते हैं तो हम रूल्स एक लेवल पे क्रिएट करते हैं कि हम कितना बड़ा पोर्टफोलियो रखेंगे, हाउ मच वी विल वांट टू चर्न इन अ ईयर, कितने टाइम पे चेंजेस होंगे पोर्टफोलियो में, हमारा ओवरऑल सैंपल साइज क्या रहेगा, तो वो डिफाइंड रहता है, वो चेंज नहीं होता. और हम जब फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करें, तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच से जब आप कंटिन्यू करोगे, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड अप अ पोर्टफोलियो एंड नॉट टेक इमोशनल कॉल्स. बहुत बार क्या होता है कि इमोशनल बायस आती है. मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंड मैनेजमेंट एंटिटी की भी बात कर रहा हूं. आज इतना नॉइज है मार्केट में कि न्यूज फ्लो आती रहती है. वन ऑफ द एग्जांपल इज ट्रम्प हैज बीन वेरी वेरी वोलेटाइल, राइट? हम लोग से जब बात करते हैं तो ट्रम्प कहते हैं कि भाई आज टैरिफ इतना रहेगा, कल चेंज होगा. वो बहुत फ्लूइड है. बट जब हम कंपनीज की बात करें जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर फंडामेंटल्स आर नॉट चेंजिंग, नॉट टू मच, राइट? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में आ सकता है, बट वी आर लुकिंग एट अ लॉन्गर टर्म. We are looking at a longer term where we need to have a scalable portfolio of the schemes as well as investors. अगर वो continue करेंगे, देखो holding long is the way, the mantra, right? तो अगर long term investing करेंगे और consistent discipline करेंगे, तो superior risk adjusted return मिलने के बहुत chances है. So I think a factor investing is something we should be looking at for overall portfolio diversification and आपने बोला अर्निंग, तो अर्निंग पोटेंशियल फॉर द इन्वेस्टर्स. Very good point. That leads me to the third question. Right. How does it look for India? What is the roadmap for India insofar as factor investing is concerned? No, I think a very very pertinent question. I think people will say why should we look at India? तो पहले मैं थोड़ा I will talk about the global what is happening. हम लोग US को फॉलो करते हैं, right? How US is doing, and तो US का डेटा की मैं थोड़ी बात करता हूँ. When you look at last 2000 to 2024, which is around 24-25 years of data जो हमने देखा है from a few thousand billions US dollar, it has actually gone to $2.2 trillion of AUM gathering in the factor based कह लो, rule based कह लो, quant based ETFs and otherwise active strategies में इतना growth दिखा है, which is very very stupendous. Actually आप देखोगे तो it has skyrocketed around 1500 times at a CAGR of 35% plus, 35% CAGR से बढ़े. इनफैक्ट हम लेटेस्ट डेटा भी ट्रैक कर रहे हैं, तो लेटेस्ट डेटा में भी आप देखोगे तो 19% से 5 to 10 years में उनका ग्रोथ रहा है. तो इट इज एक्चुअली
इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जो इन्वेस्टमेंट फर्टिलिटी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और एकेडमिक्स वाले लोग भी देख रहे हैं, बिकॉज दोनों पे बहुत काम चल रहा है. नाउ हाउ डज इट ट्रांसलेट, व्हाई मनी इज कमिंग इनटू फैक्टर बेस्ड फंड्स ग्लोबली. मैं यूएस पे हूं, अभी इंडिया पे आता हूं, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज हम रिटर्न की भी बात करते हैं, राइट. पीपल ऑब्वियसली लुक एट कि अगर मैं इन्वेस्ट उस रेवेन्यू में करूंगा जहां पे रिटर्न आएगा, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी है. वहां पे आपका न्यूज फ्लो जो है, इंफॉर्मेशन का जो आर्बिट्राज है, दैट हैज रिड्यूस्ड टू अ वेरी बेयर मिनिमम. जो पहले फंड मैनेजर्स हैड दैट, तो अभी वो क्या हो गया कि न्यूज फ्लो की वजह से वो आर्बिट्राज कम हो गया है. दूसरा, द फैक्टर बेस्ड फंड्स जो मैंने बोला कि उनका जो ग्रोथ यूएस में हुआ, व्हाई इट हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड बिकॉज आप देखोगे तो जैसे उन्होंने S&P उनका बेंचमार्क है, सो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो ट्रेडिशनली एक्टिव फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू बीट बेंचमार्क वेरी continuously and significantly as well. They've underperformed as well. तो यूएस की भी मार्केट की बात कर रहा हूं. एंड दूसरा, what has happened is, जो मैं फैक्टर फंड्स की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने जैसे कि S&P 500 तो बेंचमार्क है, बट उसका ही सबसेट है. उसमें उन्होंने S&P वैल्यू, S&P क्वालिटी एंड मल्टी फैक्टर, बहुत सारे उन्होंने अलग स्ट्रैटेजीज उसमें से रूल बेस्ड फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज निकाले, which has actually done a far better performance of opposing beating the benchmark in a longer term period. Now, longer term period बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे भी शॉर्ट टर्म में ऐसा हुआ होगा कि देयर वुड हैव बीन bouts of अंडर परफॉर्मेंस व्हिच हैव कम. बट अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो जो पीरियड की मैंने बात करी, वहां पे these obviously factors have done very very well in terms of the strategies. तो वहां पे वो एक्सेप्टेंस आया, वहां पे वो दिखा कि फैक्टर फंड्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल. तो ये फिनोमेना लेटेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली इट स्टार्टेड इन 1960 एंड प्लस बहुत वर्क हुआ है, बट 2000 ऑनवर्ड्स आई थिंक दैट द एक्सेप्टेंस स्टार्टेड, द रिटर्न्स हैव बीन वेरी वेरी गुड. एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ने देखा कि ये साइंटिफिक वे है एंड अ कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, व्हिच इज व्हाई देयर हैज बीन अ थ्रस्ट. नाउ ये हो गई यूएस की बात. आई थिंक द डेटा रियली शोज व्हाट इज हैपेंड. इंडिया में क्या हुआ? सो वी लुक एट इंडिया में वी हैव लुक्ड एट 5 year डेटा, बिकॉज ऑब्वियसली डेटा एक्सचेंज इज वेरी रिलेटिवली न्यू. वहां पे हमने क्या देखा कि few thousands, a strategy of 6 to 8 products in 5 years back has now gone over 100. मैं फैक्टर फंड्स की बात कर रहा हूँ, be it ETF or be it active. And from 1,000 crore plus AUM, 1,000 crore plus assets से अभी हम 80,000 crore plus assets पे हैं AUM गैदरिंग में, लास्ट 5 साल की बात कर रहा हूँ. So I think factor funds have arrived when you look at India per se, and you also have to look at कि is this the start the way हमने US में देखा था? I have firmly believed as a fund house that this is what is happening now in India. We are getting into that top 5 tier, right, of the economies in the world, now top 4. Right. तो आज क्या हो रहा है? Information flow वो arbitrage में अभी कम होना शुरू हो गया है. But it doesn't mean कि active fund houses are not there or fund managers are not done. They have done a very very good job. And आज भी उनके पास वो obviously still there is a play to do. But I think जो way forward की हम बात करें, that factor based funds would be really really something investors should be looking at, and it will something which has now arrived, I would say, and but it will scale up as we move along. So मेरा, and we keep talking to our audience आपसे सबसे कि we should be having certain allocation of investor to start understanding that, right. And which is why I think this discussion will really help. Right. So assuming the factor basket in India can only expand Right. from here on, what would be the most important components? Which factors would you think would have some kind of headway starting today? Okay, so I think as you know, Nilanjan ji, that we have done a lot of work on this. We have only focusing on factor investing. तो हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया है. What we have done is we have obviously collated data from 2006 to 2000 to now, and we continue to update Indian market data and how factors have worked. For us, जो हमने देखा है, जो key factors आज लोग भी कर रहे हो, जो हमारा understanding है when we look at quality, momentum, value and low volatility, these are the key components. Obviously there are many others. मैंने इससे बात करी पहले कि size also matters, right? हम small cap में डालेंगे कि large cap में डालेंगे. I think those are the things which people talk about. But वो सारे factors में भी अगर बहुत important है कि अगर small cap company भी ले रहा हूँ, मैं थोड़ा example extend कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको वो quality company में डालना है कि नॉन क्वालिटी, बिकॉज दैट इज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द रिटर्न्स. अगर हमने स्मॉल कैप कंपनी में डाला, मोमेंटम है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, then what happens, it impacts the portfolio, right? Obviously we have seen returns going up and down, तो वहां पे क्वालिटी बहुत फर्क पड़ता है. Obviously we need to look at momentum, we have to look at कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कि थोड़ी ओवर वैल्यूड है. बट ये 4 फैक्टर मुझे लगता है बहुत की है when you look at investing as a thought process globally as well in India.
दिस इज ट्राइड टेस्टेड विद बैक टेस्टिंग डेटा. जो मैंने बात करा कि 2006 से 2000 now we are looking at 19 years data, and 19 years में what we have seen that जो models हमने create किए हैं उन models के basis पे I'll tell you NJ ने, जैसे मैंने बात किया ग्लोबली हुआ है, तो NJ ने अपने क्वालिटी मॉडल्स, अपने वैल्यू मॉडल्स निफ्टी 500 जो है, जो 500 टॉप टियर कंपनीज है, टॉप क्वालिटी कंपनीज है, उसका बेस लेके हमने टॉप 100 NJ क्वालिटी, NJ मोमेंटम, वैल्यू एंड एज वेल एज दिस लो वोलेटिलिटी के हमने अपने बनाए हैं स्ट्रैटेजीज. एंड वो स्ट्रैटेजीज हमने ये पूरे 19-20 इयर्स में टेस्ट करे हैं, राइट. एंड व्हेन वी लुक एट दैट डेटा, डिस्पाइट मार्केट हैज बीन अप एंड डाउन, देयर हैज बीन various big events as well, right? हमें पता है कोविड was the case. We know that फाइनेंशियल अपना मेल्टडाउन भी हुआ था 2008-9 में. तो उस पीरियड्स में भी हमने देखा कि स्ट्रैटेजीज ने कैसे काम किया है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट विद द रिजल्ट्स कि over this whole longer term period, as I said, short term में there will be few years where there would be underperformance, but what we've seen is all the factors have done reasonably well than the benchmark, and that is a testimony to understand that हाँ ये factors काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, इंडियन मार्केट में काम करते हैं, and they have been able to generate that alpha when you look at benchmark. Now ये हो गया, ये हम बोलेंगे बैक टेस्टेड में किया, निलंजन जी आप बोलोगे मुझे, बट वी ऑल्सो एज अ फंड हाउस, जो आई थिंक रूपम ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, दैट वी आर नॉट समथिंग ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस फॉर लेस देन 4 years, शेड लेस देन, बट वी हैव आवर PMS strategies. Now we have proven track record of 5 to 6 years in our blue chip and multi-factor fund. Right. Those are rule-based strategies which we have run, and those strategies have also done very very well. When you look at 5 साल अगर इन्वेस्टर रुका है, again I said long term is very critical, so 5 years if investor had stayed on those PMS strategies, they have done very decently compared to the benchmark and handsomely made money. Right. Now तो ये यहाँ पे प्रूफ करता है कि नो, नॉट ओनली बैक टेस्टेड डेटा व्हाट वी डिड, जो हमारा एक्चुअल बिजनेस में हमने स्ट्रैटेजीज भी लॉन्च करी हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, एंड दोज रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई we need to move forward on this, and which is why जब हमने ये PMS में जब किया था तो हम NJ में म्यूचुअल फंड भी लाए. We have 3 products I think he mentioned. So Balance Advantage is a product which will finish 4 years in October this year. So we are looking forward to increase the tenure as much, but also about the performance. NJ ALSS ने June this year has completed 2 years, and today as we speak, FlexiCap Fund has completed 2 years. So this is very exciting times, and जितना ये परफॉर्मेंस थोड़ा लंबा हो रहा है, वी आर एबल टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस आल्सो और हाउ द फंड हैज डन रादर देन द परफॉर्मेंस. एंड अगर मैं थोड़ा परफॉर्मेंस की बात करूं एंड फोकसिंग ऑन बैलेंस एडवांटेज व्हिच इज अबाउट टू कंप्लीट say 4 years, that has done in 1 year, 2 year rolling return has done very well when you look at the benchmark, obviously better than that and compared to the peer group as well. So we are very excited to talk about it, but again the overall performance and overall delivery when you look at factor based fund is also something is now available for us to discuss as well, but people should be looking at it. Right. So great insights, wonderful insights, and I hope the audience would really like it, and the message that we are carrying today would resonate with them. Sure. Really interesting explanation, Vineet ji, and I would like Rupam, তুমি যদি একটু concluding remarks কিছু দাও, just to wrap up, এই শেষ করার আগে তোমার কাছ থেকে কিছু শুনবো. Thank you. সো থ্যাংক ইউ বিনীত স্যার. স্যার খুব ভালোভাবে আপনাদের জন্য একটা ফ্যাক্টর বেস ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে করা হয়, তার প্যারামিটার্স গুলো কি আছে, এবং এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা স্যার খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করলো আপনাদের জন্য, আশা করছি আপনারা খুব ভালোভাবে এটাকে বুঝতে পেরেছেন. সো প্রথম কথা হলো কি জিনিস ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং এর ব্যাপারে স্যার বলছেন কি ফ্যাক্টর ইজ নাথিং, ইটস এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স. আজকে দেখুন মার্কেটে প্রচুর কোম্পানি আছে. আজকে যদি আমি একটা কোম্পানিকে আমি ধরি, তার মধ্যে যদি আমাকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, আমি জাস্ট নাম দেখে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি না, তার জন্য আমাকে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে হয়. সো ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেন দেখা হয়? বিকজ এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সরাই কিন্তু আপনার কোম্পানির পারফরমেন্সকে ড্রাইভ করবে. সো ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং ইজ নাথিং লাইক এ কমপ্লিকেটেড থিং, ইটস এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স. আপনি আপনাদের মতন করে ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে বাছাই করে নিন, এবং আমি আপনাকে বলবো কি আমাদের কাছে অনেক আমাদের স্টিম ডিস্ট্রিবিউটাররা রয়েছে, নীলাঞ্জন দা আমাদের স্টিম ডিস্ট্রিবিউটার, তাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করুন এবং ফ্যাক্টরের ব্যাপারে আপনি আরো ডিটেলসে জানতে পারবেন. সো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট স্যার বলছিলেন কি আমরা যখন আমেরিকান মার্কেটকে লক্ষ্য করে দেখি, বিকজ আমেরিকান মার্কেট ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইকোনমি, ওইখানে সব থেকে আগে ফ্যাক্টর ইনভেস্টমেন্টের রিসার্চ হয়েছিল. তো ফার্মা ফেঞ্চ মডেল, 3 ফ্যাক্টর 5 ফ্যাক্টর যতগুলো আপনি এগুলো রিসার্চ পড়েছেন সেগুলো কিন্তু আমেরিকার থেকেই উঠে এসেছে.
তো আমাকে আমেরিকাকে দেখতে হবে। তো আমেরিকাতে দেখা গেছে আপনি যদি লাস্ট 15 বছরে যদি স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টস এর AUM এর আপনি গ্রোথ দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনি একটা জিনিস নোটিস করবেন কি স্মার্ট বেটার AUM কিন্তু খুব র্যাপিডলি বাড়ছে, এবং 15 বছরে তার AUM কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 18% সিরিজের হিসাবে গ্রো করে আছে। তো কারণটা কি আছে, কেন স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টস গুলো এইভাবে এগোচ্ছে? স্যার খুব ভালোভাবে বলেছেন, যখন আমরা এই স্মার্ট বেটা ইন্ডাইসিস গুলোকে, আমেরিকান ইন্ডাইসিস গুলোকে যখন ব্রডার ইন্ডেক্স মানে S&P 500 এর সাথে যখন আমি কম্পেয়ার করে দেখছি, দেখা যাচ্ছে লং টার্মে সবকটা স্মার্ট বেটা ইন্ডাইসিস কিন্তু আউটপারফর্ম করে যাচ্ছে। তো এই জিনিসটা দেখে আমরাও খুব ইন্টারেস্টেড হলাম। তো NJ AMC অ্যাজ এ ফান্ড হাউস অলসো ডিসাইডেড কি আমেরিকাতে তাহলে কোন দুটো বেস্ট স্মার্ট বেটা ইন্ডাইসেস গুলো আউটপারফর্ম করছে, তার মধ্যে থেকে কিন্তু কোয়ালিটি আমাদের সামনে চলে এসেছে। তো কোয়ালিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ প্যারামিটার উইচ ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য বিগেস্ট মার্কেট। দেন আমরা যখন ইন্ডিয়াতে এটাকে কম্পেয়ার করলাম, স্যার খুব ভালোভাবে বললেন ইন্ডিয়াতে আমাদের ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং ইজ ভেরি নিউ, অলদো 2015 থেকে অনেকটা ট্র্যাকশন এসেছে। এখন আপনি দেখবেন লাস্ট 10টা যদি NFO হয়, তার মধ্যে মেজরিটি অফ দ্য NFOs কাম ইনটু দিস ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং অনলি। সো ইন্ডিয়াতে যখন আমরা এটা কম্পেয়ার করে দেখেছি, আমরা NJ AMC নিফটি 500 এর মধ্যে থেকে 100টা করে একটা ইন্ডাইসেস তৈরি করেছি, এবং এই 100টা ইন্ডাইসেস এর নাম আমরা দিয়েছি কোয়ালিটি। এরকম আমরা মোমেন্টাম, লো বল, মাল্টি ফ্যাক্টর সমস্ত রকম ইন্ডাইসেস আমরা এই মার্কেটের মাধ্যমেই কিন্তু তৈরি করেছি 500টা স্টকের মধ্যে। এবং এটাকে আমরা কম্পেয়ার করে দেখলাম কি 500 যেটা আমাদের ব্রডার ইন্ডেক্স, এর তুলনাতে কিরকম এটা কাজ করছে। আমরা এখানেও একটা জিনিস নোটিস করেছি কি লাস্ট 10 ইয়ার্সে যদি আমি এটাকে কম্পেয়ার করে দেখি, এখানেও কিন্তু টপ দুটো ফ্যাক্টর ইন্ডিয়াতে যেটা আউটপারফর্ম করছে বেঞ্চমার্ককে, তার মধ্যে একটা হলো কোয়ালিটি। সো দেন উই হ্যাভ অলসো গট কনফার্ম কি কোয়ালিটি ব্যবসায়ী লং টার্মে পয়সা বানায়। তো এটাই আমাদের ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর হিসাবে আমরা এটাকে তুলে ধরেছি। এবং NJ AMC আপনি 3টে কোর প্রোডাক্ট পাবেন, সেটা ব্যালেন্স অ্যাডভান্টেজ হোক, ফ্লেক্সি হোক বা ELSS হোক, 3টের মধ্যে কিন্তু ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর যেটা হলো সেটা কোয়ালিটি। সো যেরকম আপনাকে বললাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স বাছাই করা ইজ ভেরি ইজি। যদি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে আমরা বুঝে যাই, সেটাই কিন্তু ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং ইজ নাথিং কমপ্লিকেটেড, ইটস ভেরি সিম্পল থিং। আপনার করণীয় কি থাকবে, এই ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং এর ব্যাপারে যদি বিশিষ্টভাবে জানতে চান, আমাদের NJ মিউচুয়াল ফান্ড সাইটে যাবেন। আমরা ফ্যাক্টর বুক আছে যেখানে প্রপারলি আমরা খুব সিম্পলিফাইড ওয়েতে ফ্যাক্টর ইনভেস্টিং এর ব্যাপারে ইনফরমেশন দিয়েছি। এবং দেখুন এই ফ্যাক্টর ইনভেস্টিংটা পুরোপুরি ভাবে ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ, বিকজ এখানে ডেটাকে অ্যানালিসিস করা হয়। স্যার বলছিলেন কি আমাদের 20 বছরের ডেটা, তারপরে রিসার্চাররা কাজ করছেন। সো এই রিসার্চের আউটপুটটা কি আছে সেটা কিন্তু আমাদের রিসার্চ সেকশন NJ মিউচুয়াল ফান্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা খুব ভালোভাবে দেখতে পারবেন। সো আমরা বলছি কি স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টস গুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ থেকে অনেক বেটার হবে বা প্যাসিভ থেকে অনেক বেটার হবে, এটা কিন্তু প্রশ্ন না। প্রশ্নটা হলো কি আমরা যে স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টস বানিয়েছি, সেটা আপনার একটা ডাইভার্সিফিকেশনের পার্ট হয়ে দাঁড়াতে পারে। সো স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টস উইল ডেফিনেটলি গোইং টু কমপ্লিমেন্ট দিস টু ক্যাটেগরি। তো আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের দর্শক বন্ধুদের মাধ্যমে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, আপনারা এত বছর ধরে অ্যাক্টিভে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন এবং অ্যাক্টিভ ফিলসফিতে অনেক ইনভেস্টররা প্রচুর ভাবে পয়সা বানিয়েছে। এখন প্যাসিভে অনেকটা ইন্টারেস্ট লোকেদের রয়েছে। আর একটা ডাইভার্সিফিকেশনের পার্ট হিসাবে কিন্তু স্মার্ট বেটা প্রোডাক্টসকেও আপনারা বাছাই করুন, এবং লং টার্মে আপনারা যে ফাইন্যান্সিয়াল গোলটাকে আপনি ভেবে আপনি একটা পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন, সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা রিচ করতে পারবেন। সো অনেক ধন্যবাদ নীলাঞ্জন দাকে আমি জানাচ্ছি, এবং বিনীত স্যারকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি এই পডকাস্টে উনি এসেছেন এবং ওনার বিচার আপনাদের সামনে রেখেছেন। সো অনেক ধন্যবাদ। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Right. Okay. Bye.